ভোট বড় বালাই। সামনেই মহারাষ্ট্রের হাই ভোল্টেজ নির্বাচন, আর তার আগে মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট নেতা প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরে প্রয়াণ দিবসে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন রাহুল গান্ধী। মহারাষ্ট্র ভোট নিয়ে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র নয়, গোটা দেশই কিন্তু সরগরম। মহারাষ্ট্র ভোট নিয়ে রীতিমতো শাসক বিরোধী তরজা এক প্রকার তুঙ্গে জানিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেছে বিজেপি। এক বিজেপি নেতা বলেন, রাহুল গান্ধী বালাসাহেব ঠাকরেকে শ্রদ্ধা জানাননি। তিনি লিখেছেন, বালাসাহেব ঠাকরেকে স্মরণ করছি। আমি রাহুল গান্ধীকে মনে করাতে চাই যে এই বালাসাহেব ঠাকরে 2000 সালের ডিসেম্বরে বলেছিলেন, মুসলিমদের থেকে ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিলে তাদের কেউ জিজ্ঞাসাও করতে যাবে না। বালাসাহেব ঠাকরে বলেছিলেন যে মুসলিমরা যদি ফতোয়া জারি করতে পারেন এবং সকলে এক হতে পারে, তাহলে হিন্দুদেরও এক হতে হবে। এই বালাসাহেব ঠাকরেই বলেছিলেন যে যেদিন শিবসেনাকে কংগ্রেস হতে দেখবেন সেদিন দোকান বন্ধ করে দেবেন। মুম্বাইয়ের বিজেপি নেতা প্রেম শুক্লা এই মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র ভোট নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সরগরম রাজ্য রাজনীতি থেকে শুরু করে গোটা দেশের রাজনীতি। কি বলছেন বিজেপি নেতা প্রেম শুক্লা, শুনবো। राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि नहीं दी है बाला साहब ठाकरे को, सिर्फ कहा कि मेरी यादें मैं याद कर रहा हूं। तो श्रीमान राहुल गांधी, अगर आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को याद कर रहे हैं तो कृपा करके याद कर लें, ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने दिसंबर 2000 में कहा था कि मुसलमानों के मताधिकार को अगर छीन लिया गया तो कोई उनको पूछने भी नहीं जाएगा। ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर फतवा मुसलमान जारी करते हैं और एक फतवे पर एक हो जाते हैं तो हम सारे हिंदुओं को भी एक होना चाहिए। और श्रीमान राहुल गांधी, यह भी याद कर लीजिए कि वही बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे अपनी शिवसेना को कांग्रेस होते देखूंगा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो कांग्रेस को वो पंचक कहते थे, इस देश के लिए पनौती कहते थे। यह भी कृपा करके याद कर लीजिए। इसीलिए अब तो स्वयं उद्धव ठाकरे जो हैं बाला साहब को वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट कहने में संकोच करते हैं। अब स्वयं को जनाब उद्धव ठाकरे कहलाने में उनको गर्व महसूस होता है। और अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लिए अब मौलवियों के फतवे आते हैं। तो जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि इनके फतवे से अगर इस देश को ये डकारने के चक्कर में होंगे तो मैं डकारने नहीं दूंगा, आजकल वो लोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डकार चुके हैं। वो खुद को सेकुलर कहते हैं और वो जो हैं मौलाना सज्जाद नोमानी से ये फतवा दिलवाते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे उनको उनका सामाजिक बहिष्कार हो, उनका हुक्का पानी बंद हो जाए। आप सेकुलर नहीं, कट्टर इस्लामीवादी पार्टी बन चुके हैं। कांग्रेस दूर दूर तक सेकुलर नहीं है, बल्कि वह मुस्लिम लीग होने की कगार पर है। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটকে ঘিরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বৈরথ সামনে এলো। সোমবার 18 নভেম্বর এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগানকে নিশানা করেছেন রাহুল। সভায় দুটো পোস্টার দেখান রাহুল। একটি পোস্টারে রয়েছে মোদীর সঙ্গে শিল্পপতি গৌতম আদানির ছবি। পোস্টারে ক্যাপশন রয়েছে এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়, আর আরেকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে আদানির ধারাবি পুনর্গঠনের ম্যাপ। এই ম্যাপের মাধ্যমে ধারাবি পুনর্গঠনের দায়িত্বে থাকা আদানি গোষ্ঠীকেই বিঁধেছেন রাহুল। মোদীর সঙ্গে আদানির ছবিতে এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় এই স্লোগানের মাধ্যমে রাহুল বলতে চান, মোদী ও আদানি যতদিন তারা একসঙ্গে রয়েছেন ততদিন তারা সেফ রয়েছেন। রাহুলের মতে মুম্বাইয়ের সম্পদকে টার্গেট করেছে আদানি, আর আদানিকে এই সম্পদ আহরণের ব্যাপারে পুরো সরকারি মেশিনারি দিয়ে সাহায্য করছে বিজেপি সরকার। রাহুল বলেন, মুম্বাইয়ের ধারাবি পুনর্গঠন প্রকল্পের মতো বিরাট প্রজেক্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র একজনকে। রাহুল গান্ধী বলেন, ধারাবি পুনর্গঠন প্রকল্প সঠিক নয়, কারণ একটা শুধুমাত্র একজনকে লাভবান করবে। তাছাড়া এই প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়েও আমার সন্দেহ রয়েছে। শুধুমাত্র একজনের হাতেই দেশের সব বন্দর, এয়ারপোর্ট এবং সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। রাহুল গান্ধীর মুখে শোনা গিয়েছে শিবসেনা ইউটিপি নেতা উদ্ধব ঠাকরের কথাই। রাহুল বলেন, মহারাষ্ট্রের ভোটে যদি বিরোধী মহাবিকাশ আঘাডি জোট ক্ষমতায় আসে তাহলে এই বিতর্কিত ধারাবি পুনর্গঠন প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল করা হবে। এছাড়াও মহারাষ্ট্র থেকে বড় বড় প্রজেক্ট গুজরাটে পাঠিয়ে দেবার নেপথ্যে একনাথ শিন্ডে সরকারকে দায়ী করেছেন রাহুল। রাহুলের মতে মহারাষ্ট্রের আর্থিক পরিকাঠামো দুর্বল করে দেবার চক্রান্ত হচ্ছে। ফক্সকন এয়ারবাসের মতো বড় বড় 7 লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প মহারাষ্ট্রের বাইরে গুজরাটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
রাহুল বলেন এর ফলে 5 লক্ষ টাকার চাকরি মুম্বাই থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাহুল বলেন এই নির্বাচন মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতি এবং মহারাষ্ট্রের আমজনতার নীতির লড়াই। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থ প্রাধান্য পাবে বলেও জানান রাহুল গান্ধী। কি বলেছেন রাহুল গান্ধী শোনাবো। जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा? 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है। यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज that it is unfair, it is being done, the entire political machinery is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।